Bonjour Tamin, معكم مدام مها. Je suis à la page 45-46 entraînement unité 2. أنا بالوحدة الثانية صفحة 45 و 46 بالتدريبات، ورح نخلص لأن قربنا نخلص الوحدة الثانية، يعني لسه بدنا درس أو درسين نخلص الوحدة الثانية. أنا عند exercice numéro 3 التدريب رقم 3 اللي بيقول observe, lis ces messages, puis fais le bon choix. لاحظ، اقرأ الرسائل التالية ثم جاوب، اختار الجواب الصح. Qu'est-ce que je vois? Je vois 4 messages. 4 messages de Sandra, de Patricia, de Paul et de Sébastien. Lisons les messages. خلينا نقرأ رسائل. Chers voisins, ce soir, je fête mes 20 ans avec mes amis. Excusez-moi si je suis un peu bruyante. Sandra, au 4e étage. Aux voisins du 5e étage. Tous les soirs, en rentrant du travail, j'entends vos enfants jouer et courir au-dessus de ma tête. Et ça fait 5 mois. C'est dur, n'est-ce pas? Pitié pour vos voisins. Patricia. Pendant que tu t'entraînes à chanter à 1h30 de la nuit, tes voisins attendent de pouvoir dormir. Merci de penser au sommeil de tes voisins avant de penser à tes plaisirs. C'est le 2e message que je laisse et ça continue. Excuse-moi, je vais appeler la police. Sébastien, au 1er étage. À la voisine du 2e étage. Je vis dans l'appartement, au-dessous de chez vous. Vous faites des travaux tous les matins à 8 heures. Je ne supporte pas ce bruit chaque matin. Un peu de calme, s'il vous plaît. Paul. أتذكر كان درسنا كله عن الجيران، عن التعامل، le bon voisinage، إنه كيف نتعامل معاملة جيدة مع الجيران وكيف نكون منيحين مع كل الناس. Premier message بيقول chers voisins جيراني الأعزاء. Ce soir المساء je fête mes 20 ans. بدي أحتفل بعيد ميلادي 20 avec mes amis مع أصدقائي. Excusez-moi اعذروني si je suis un peu bruyante إذا كنت طلعت ضجة بهالحفلة هاي. ساندرا au 4e étage اللي ساكنة بالطابق الرابع. إذن هاي عم تترجاهن إنهم يعذروها بهالحفلة اللي راح تقيمها، إنه إذا كان طلعت ضجة يعني حطتهم في صورة إنه هي راح تحتفل. فهذه كانت un message poli، رسالة مهذبة adressée à ses voisins، وجهتها لجيرانها. بينما بالدوزيام مساج aux voisins du 5e étage لجيراني اللي ساكنين بالطابق الخامس. tous les soirs كل نهار المساء en rentrant du travail وأنا راجعة لأنه باتريسيا، وأنا راجعة من شغلي j'entends vos enfants بسمع أولادكم jouer et courir عم بلعبوا بركضوا au-dessus de ma tête فوق راسي، يعني بالطابق اللي فوقي. et ça fait 5 mois وهي صار الشغلة 5 شهور. c'est dur صعبة، n'est-ce pas مو هيك؟ pitié pour vos voisins رحموا جيرانكم. باتريسيا. طبعا هذه كلها هالكلام هذا كله نحن بحياتنا العملية لازم نتأيد فيه. هلأ رسالة سيباستيان. pendant que tu t'entraînes بينما أنت عم تتدرب
à chanter على الغني à 1h30 الساعة 1:30 de la nuit بالليل. tes voisins attendent de pouvoir dormir. جيرانك عم يستنوا تخلص لحتى يحسنوا يناموا. Merci de penser au sommeil de tes voisins. شكرا إذا فكرت بنوم جيرانك avant de penser à tes plaisirs قبل ما تفكر ببسطك وسعادتك أنت. نتشكرك إذا كنت فكرت في نومنا قبل ما تفكر في حالك. C'est le deuxième message que je laisse. هي تاني رسالة عم بترك إياها. Et ça continue. وهالشي هذا مستمر ما وقفت عنه. Excuse-moi عذرني هلا. Je vais appeler la police. بدي أتصل بالشرطة. سيباستيان au premier étage اللي هو بالطابق الأول. Le quatrième message à la voisine du deuxième étage. للجارة اللي ساكنة بالطابق الثاني. Je vis dans l'appartement. أنا عايش في الشقة au-dessous de chez vous. تحتك. Vous faites des travaux tous les matins à 8h. ما بيحلالك الشغل غير الساعة 8 الصبح. أنت بتشتغلي بأعمال كل نهار الصبح الساعة 8. Je ne supporte pas ce bruit chaque matin. ما عم بقدر بتحمل هالضجة كل نهار الصبح. Un peu de calme s'il vous plaît. شوية هدوء من فضلك. بول. طبعا هدول الرسائل شوفوا بعلوهم بدبابيس دايما بكل مدخل بناية بالبنايات. طبعا نحن الأجنبية عم نحكي بعنا ما متوفر هالشي هاد، بس بمداخل البنايات الأجنبية بيكون في لوحة بيحطوا عليها مثل لوحة إعلانات بالمدرسة، بيحطوا عليها لوحة واللي عنده شي بيطلبه من الجيران أو إدارة المبنى بتتوجهها للجيران بيحطوها بيشكلوها بدبوس على هاللوحة هاي مشان يطلعوا عليها كل الجيران. طبعا لازم يطلعوا عليها حتى ينفذوا التعليمات. Passons aux questions. خلينا ننتقل على الأسئلة. Dans ces messages, il s'agit des cartes postales, annonces, avis, publicité. بهالرسائل عم يحكوا عن il s'agit des يعني عم يحكوا عن des cartes postales بطاقات بريدية يعني كروت، annonce إعلانات، avis هي رأي، بس هون لما بتكون بتجي بمعنى كمان لما بتكون معلقين ورقة مثل اختار أو تنبيه لحدا بسموه avis يعني انتبه لجلب انتباه أو بقولوا له كمان اختار أو تحذير. publicité إعلان طبعا مو كارت بوستال ولا أنونس. publicité مثل دعاية يعني منشور إعلاني كمان لأنه وقت بحطوا إعلانات. أنونس إعلان، الإعلان بيكون موجه للكل، بينما هون أفي تحذير تنبيه لحدا معين من الجيران. أفي بقولوا له بالفصحى اختار. إذن la réponse de A est C. B. On peut trouver ces courts messages dans un immeuble, une école, un jardin, un hôpital. مثل هيك رسائل قصيرة وين منشوفها؟ نجد مثل هذه الرسائل القصيرة في un immeuble bien sûr في المبنى أكيد بمدخل المبنى. une école لا، الإيكول لو إعلاناتها مختلفة بحطوا فيها annonce. بالجاردان بالحديقة لا، بالأوبيتال بالمستشفى لا. Donc on peut trouver ces courts messages dans un immeuble. C. Ces messages sont adressés aux parents, aux voisins, aux professeurs, aux camarades de classe. واضحة أكيد بدون ما أشرحها. هالرسائل موجهة إلى الأهل؟ No. إلى الجيران. aux professeurs للأساتذة؟ لا. aux camarades de classe? Non. Passons à la page 46. D.
On écrit ces messages pour se présenter, parler de leur relation de voisinage, parler de leur lieu d'habitation, parler de leurs habitudes alimentaires. كتبت هذه الرسائل لي. تقديم النفس non. Parler de leur relation de voisinage. شفنا voisinage. تحدث عن علاقات الجيران. Oui. Parler de leur lieu d'habitation. التحدث عن أماكن السكن non. Parler de leurs habitudes alimentaires. التحدث عن عادات الغذائية non. Eux. Les 4 personnes présentent des problèmes. Vrai ou faux؟ الأشخاص الأربعة عم يعرضوا مشاكل. Vrai ou faux؟ صح ولا خطأ؟ ما تقولوا لي صح لأنه بزعل. ليش؟ C'est faux. لأنه ساندرا ما كانت عم تحكي عن مشكلة، كانت عم تعتذر لأنه بدها تعمل حفلة. فإذا طالما في حدا ما له علاقة ما بحسن بقول لي 4 personnes لأنه 3 personnes seulement présentent des problèmes. بس 3 أشخاص كانوا عم يقدموا مشاكل، بينما ساندرا أول وحدة كانت عم تقدم اعتذار. Eux. Dans son message, Sandra porte plainte contre ses voisins ولا s'excuse auprès de ses voisins. في رسالة ساندرا porter plainte يعني اشتكت. هل كانت تشتكي ضد جيرانها؟ Non. Mais s'excuse auprès de ses voisins. كانت عم تعتذر من جيرانها. Donc, dans son message, Sandra s'excuse auprès de ses voisins. عم تعتذر من جيرانها. G. Sandra écrit le message pour informer ses voisins que ce soir, elle veut faire une fête. Que ce soir, elle veut appeler la police. Qu'elle se dispute avec ses amis. Qu'elle est dérangée du bruit de ses voisins. ساندرا كتبت هالمساج هالرسالة لتعلم جيرانها بأنه ce soir elle veut faire une fête. Vrai. صح. المساء رح تعمل حفلة. مع أنه ce soir elle veut appeler la police رح تستدعي الشرطة. لا. ولا elle se dispute avec ses amis ولا أنه رح تتجادل مع أصدقائها ولا elle est dérangée du bruit de ses voisins ولا هي منزعجة من ضجيج جيرانها وإنما elle veut faire une fête. H. Le bon comportement est celui de Sandra, Paul, Sébastien, Patricia. التصرف الحسن. Le bon comportement. في كلمات بحط تحت خط لازم نحفظها. السلوك الجيد هو سلوك ساندرا. وي. لأنه هي عم تعتذر. بول، باتريسيا، سيباستيان دول كمان ما أنه عملوا شيء رح يشتكوا أو مزعوجين من جيرانه بس كان أفضل سلوك لساندرا اللي عم تقدم اعتذارها للجيران لأنه بدها تعمل حفلة. Exercice 4. Écris le nom de la personne à côté du problème qui lui correspond. بدنا نكتب هون le nom. اكتب اسم الشخص يلي بجانب مشكلته اللي عرضه. هون في عندي 4 problèmes 4 مشاكل. كل واحد شو كانت مشكلته مع جيرانه بدنا نكتب اسمه هون. Celui-ci هاد il se plaint du bruit des travaux que sa voisine fait dans son appartement. Qui est celui-ci؟ بنو هاد يلي عم يشتكي من ضجة الأعمال اللي جارته عم تعملها بشقتها. نتذكر فين في كلمة travaux.
revenons au message نرجع على المساج ونشوف où sont les travaux. Voilà des travaux. عم بيقول لها vous faites des travaux. إلى جارتي بالطابق الثاني أنا عايش تحت بيتك وأنت عم تعملي أعمال كل نهار الصبح وما عم بحث أتحمل الضجة وعم يطلب منا الهدوء. إذن سي بول، سي بول. أنا هون رح أكتب بول. هون لازم نكتب، هون تكتبوا بول، هون نكتب بول. هي ب رح أحط ب أول حرف من اسمه أنتوا بتكفوا. هلا une fille elle est en colère à cause du bruit des enfants. هي معصبة غاضبة بسبب ضجة الأطفال. مين اللي كانت معصبة؟ ما عندي غير deux garçons deux filles. deux filles واحدة من بيناتهم هي ساندرا اللي عم تقدم اعتذارها. مين كانت الثانية؟ باتريسيا مثل ما بنتذكر. خلينا نشوف l'enfant. وين في كلمة enfant؟ أنا بدور على الكلمات اللي موجودين بشوف شو اللي ناقصني. فين في enfant؟ voilà j'entends vos enfants. عم بسمع أولادكم عم يلعبوا بركضوا فوق راسي. إذن سي باتريسيا. Donc, Patricia est en colère à cause du bruit de des enfants. هون نكتب باتريسيا. كمان في عندي حطيت باتريسيا. هون بول ما هي كمان وراها باتريسيا. ماني راح أكتب كل اسم باتريسيا. طيب. Il est dérangé du bruit des chansons de son voisin. هذا مزعوج من ضجة أغاني جاره. بدي كلمة شانسون. أنا ما بطلع كلمة فوازان لأنه بلاقيها بغير مطرح. بدي الكلمة اللي هي العلامة الفارقة في المساج. هي شانسون الغني. فين كان في شانسون اللي كان عم بيغني للساعة 1:30. فوالا شانتي أنت كنت عم بتغني. C'est Sébastien. هون Sébastien S. À la fin, هي بنعرفها elle présente une excuse auprès de ses voisins. عم بتقدم اعتذارها. excuse ما قالت excuse-moi. عم تقدم اعتذارها لجيرانها اللي هي ساندرا. كمان هون هاي هذا سيباستيان. إذا بول، باتريسيا، سيباستيان، ساندرا. Voilà, j'ai fini la page. هاي صفحتي كمان مشان إذا حبيتوا ترجعوا للفيسبوك ولليوتيوب. اليوتيوب عليه المناهج الحديثة والفيس عليها المناهج القديمة كلها. J'ai fini la page 45 et 46. كانت معكم مدام ما تقولكم au revoir à la prochaine fois. باي باي.